ሰላም ሰላም የግሬስ ፋርማ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስንል እንጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ይሁን። እንግዲህ ግሬስ ፋርማ እንድታወቀው ለተለያዩ ማለት ለሲኦሲ እንዲሁም ደግሞ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቶፒኮች ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ቪዲዮዎችን አጫጭር ቲዩቶሪያሎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ከ2017 ሰው ከላይሰንስድ ኤግዛም ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ለመስራት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ቁጥር ከፋርማሲዩቲካል አናላይሲስ የመጣ ካልኩሌሽን ፓርት ነው። ሰው እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ለመስራት ትንሽ ስለማይመች ይህን ቁጥር ፓርት እንድትሰሩ ይሁን። ጥያቄውን አንብቡትና ያው መልሳችን የተጠየቅነው ምንድነው? ዋት ኢዝ ዘ ሞስት ላይክሊ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ዘ ድራግ ኢን ዘ ፎርሙሌሽን ኤንድ ዲሲሽን ኦን ኢትስ ኳሊቲ ይለዋል። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ካልኩሌሽኑን በምንሰራበት ጊዜ 97.2% አንድ አክሰፕትድ ይሆናል ማለት ነው። ሰው በዚህ ይሄን እንድታልፉ ስንል እንጠይቃለን። ኩዌሽን ነምበር 2 49 years old female diabetic patient come with a prescription of metformin 500 milligram POBID for 1 month. In the process of dispensing, the pharmacist noticed that the patient does not want to take oral medication as there is no other dosage form for the drug in the pharmacy. The pharmacist tried to correct her to take the medication as instructed. What is the most likely can principle violated by the pharmacist? A. Autonomy. B. Non-maleficency. C. Beneficency. ዲ ጀስቲስ ሶ the correct answer is autonomy ነው አይደለ? ቫውሌትድ የሆነ ምክንያቱም ኦቶኖሚ ስንል ፕሮሞት ኢንዲፔንደንሲ ኦፍ the patient ወይም respecting the right of the patient ነው። so according to the patient the correct answer is the ethical principle that violated by the pharmacist is autonomy. so beneficency means promoting good to the patient or act in the best of the interest አክት ኢን ደ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ደ ፔሸንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጀስቲስ በምንልበት ጊዜ ትሪቲንግ ፔሸንትስ ኢኳሊ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤጅ ሄር ሴክስ ሄር ኢኮኖሚክ ስታተስ አይደል? ጀስቲስ በምንልበት ጊዜ ማንኛውንም ፔሸንት ሰው ትክክለኛ በሆነ ወይ ኢኳሊ ምን ማድረግ ነው? ትሪት ማድረግ ነው። ምንም ከጾታ ጋር በተያያዘ ከኢኮኖሚ ስታተስ እንዲሁም ከሪሊጅን ከሬሱ ጋር በተያያዘ ምንም አድሎ ሳይደረግ ሰው በአግባቡ ትሪት ሲደረግ ምን እንላለን? ጀስቲስ ልንል እንችላለን። ሰው the correct answer is A ይሆናል ማለት ነው። question number 3 the head of a pharmacy unit in general hospital with a resource constraint went to institute effective staff motivation strategies that will be improve service quality and worker satisfaction. What kind of motivational strategy is most successful in his situation? A. Inviting motivational speaker. B. Salary adjustment for all staff. C. Performance based incentive plans. D. Political pressure on staff. So the correct answer is ምንድን ነው? ፐርፎርማንስ ቤዝድ የሆነ ኢንሴንቲቭ ፕላን በማድረግ ሰው ፔሸንቶቻችን ማነው እነዚህ ስታፍ ወርከሮች በአግባቡ ስራቸውን እንዲሰሩ ሰው የምናደርግበት ሜትድ ይሆናል ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ኩዌሽን ሶ ዘ ኔክስት ኩዌሽን as per the integrated pharmaceutical logistics system or IPLS of Ethiopia, the maximum and the minimum months of stock of pharmaceutical for public health facility are 4 and the 2 months of stock respectively አይደለም። ማክሲመም ስቶክ ሌቨላችን 4 መንዝ ነው። እንዲሁም ሚኒመሙ ደግሞ 2 መንዝ ይሆናል ማለት ነው። ፎር ሆስፒታል ኤንድ ሄልዝ ሴንተር ሆስፒታል ድረግ ሳፕላይ ማናጅመንት ሪፖርትስ the average monthly consumption of amoxicillin 500 milligram capsule is 500 ስትሪፕ ሰው currently 300 ስትሪፕ of the medication is available in the store. What is the most appropriate stock status amoxicillin 500 milligram indicating? A. Understocked. B. Overstocked. C.
ኦፕቲማሊ ስቶክድ፣ ዲ ደድሊ ስቶክድ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኦቨር ስቶክስ። ምክንያቱም አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰፕሽኑ 500 ስትሪፕ ነው። ሶ በስቶሩ ደግሞ የተገኘው ስንት ነው? 3000 ስትሪፕ ስለሆነ ሶ ስቶክ ስታተሱ ኦፍ አሞክሳሲሊን 500 ሚሊግራም ኢንዲኬቲንግ ኦቨር ስቶክድ እንደሆነ ነው ማለት ነው አይደለ? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንመጣ ፋርማሲስት ሃዝ ፐርቼዝድ ኦክሲቶሲን፣ ዲያዜፓም፣ አሞክሳሲሊን ኤንድ አንታዲ from Ethiopia Pharmaceutical Supply Agency. What is the most appropriate shipment condition? A. Cold box for diazepam and Antadi. B. Cold box for diazepam and oxytocin. C. Cold box for amoxicillin and diazepam. ስለዚህ ስቶሬጅ ኮንዲሽን ዩኒክ የሆነውን እዚህ ጋር ማሰብ ነው ማን እና ማን እንደሆነ። ሰው ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኮልድ ቦክስ ፎር ዋት ፎር ኦክሲቶሲን ኤንድ አንታዲ ኢዝ the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን የሚሆነው ስቶሬጅ ኮንዲሽን ማን ነው? ኮልድ ቦክስ ሆኖ ፎር ኦክሲቶክሲን ኤንድ አንታዲ ኢዝሊ ያው ስለ ስቴቢሊታቸውን ስለሚያጡ the correct answer is ዲ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግሬስ ፋርማ ነኝ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ይሁን። ግሬስ ፋርማ የተለያዩ ለኤግዚት ኤግዛም እንዲሁም ለሲኦሲ ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ የምታገኙበት ቻናል ነው። ዛሬም ደግሞ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ከ2016 ሰው ለማየት እየሞከርን ያለን ጥያቄ ቁጥር 6 ደርሰናል። እንዲሁም እናንተ ደግሞ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቶፒክ በኮመንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን ማለት ነው። Question number 6. Study of 4 different treatment options for a rare of cancer reported the following information. Option A was more expensive and less effective than the rest of, while option B was less expensive no, but more expensive than the rest of, and option C was more expensive than D and more effective than option A and D, while option D was less expensive than A and C and more effective than A. The authors conclude that the dominant option was identified in the study. Which option is most to be dominant? ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ኦፕሽን ቢ ነው አይደለ? ምክንያቱም ኦፕሽን ቢ ምንድነው? ኦፕሽን ቢ የምንለው was less expensive ነው ፕላስ more effective than the rest። ስለዚህ የምንመርጠው ምንድነው? ሌስ ኤክስፔንሲቭ ሆኖ ከሁሉም የተሻለ ኢፌክት ያለው ሶ ፕሪፌብል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is D, option B is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ምርጫችን ሊሆን የሚችለው ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 7. A general practitioner or GP requested a drug information service pharmacist at 9 a.m. as which crystalloid is important to use for patients with burn case. So the pharmacist formulated his response very well and forward at 11 a.m. through the email as requested. After 3 days, the pharmacist called and asked the physician where his information was relevant. The physician told him that his recommendation did not bring a response, rather his patient is in metabolic acidosis. At this time, the pharmacist told him to change it to RL after through systematic search. What is the most likely reason for the pharmacist to call the physician? A. He is interested to obtain background information. B. He has to be sure whether the information provided in delivery to the requester. C. He is performing follow-up on the outcome of the information provided. D. He is interested to present the conflicting data to the requester. So the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው። Question number 8. A medical store head has recorded the currently purchased pharmaceutical on the transaction record while receiving the store head categorizing the items as medical supply, medical equipment, and the medicine. What is the most likely transaction record used by the pharmacist? ስለዚህ ሪሲቭ የምናደርገው ሞዴል 19 ይሆናል ማለት ነው። the correct answer ይሄ ሞዴል 20 ስንል ደግሞ IFRR ነው አይደለ? ሪኩዌስት እነዚህ የተለያዩ ዲስፔንሲንግ ዩኒቶች
ይሄ ምንድነው? እንትኑን ሆስፒታል ፋርማሲውን ወይም ሄዱን ሰው ወይም ስቶሩን የሚጠይቁበት ነው። ሞዴል 22 ስንል ደግሞ ኢሹዊንግ ቮይቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ማን ይሆናል? ሞዴል 19 የምለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። እስቲ ለዛሬ የምኖረንን ቆይታ አንድ ሁለት ጥያቄ በማየት ለመጨረስ እንሞክራለን። ግሬስ ፋርማንን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ይሁን። እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ሌሎች ፋርማሲዎች ሼር እንድታደርጉ ይሁን። እንዲሁም እንድንሰራላችሁን የምትፈልጉትን ቶፒክ በኮሜንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን እኛም በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ኩዌሽን ነምበር 9 a patient with urinary tract infection come to a pharmacy with a prescription of nitrofurantoin 100 milligram POBID. The pharmacist who is working in the counseling area has provided education for the patient on the side effect of the current medication. What is the most appropriate source of information used by the pharmacist? A. Journal article. B. Micromedics. C. Pharmacotherapy book. D. Embase database. So the correct answer is journal article ሳይሆን micromedics የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። So the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዛሬ መጨረሻ ጥያቄ ደርሰናል። Pharmaceutical scientist prepared a new drug substance in aqueous solution form. The product is directly administered to be the bloodstream and result in rapid and predictable clinical effect. What are the most likely route of administration used? So A. Intraarticular and intracardial injection. B. Intraspinal and intradermal injection. C. Intravenous and intraarterial injection. D. Intramuscular and subcutaneous injection. So the correct answer is intravenous and intraarterial injection is the correct answer. That is, the product is directly administered to the bloodstream and result in the rapid and predictable clinical effect. ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን። በኔክስት ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። መልካም ቆይታ